एक मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में आतंकियों ने विस्फोट किया था। इस घटना की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने आखिर विस्फोट के मुख्य साजिशकर्ता और उसके एक सहयोगी को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी का नाम मुसाविर हुसैन शाहजीब बताया जा रहा है, जबकि उसके साथी अब्दुल मतीन ताहा है। शाहजीब और ताहा दोनों कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली के निवासी थे, लेकिन विस्फोट की घटना के बाद वे दीघा चले आए थे, यहाँ छिपे हुए थे। लेकिन एनआईए ने सघन जांच के बाद उनके ठिकाने का पता लगा लिया और बंगाल पुलिस की मदद से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इस बीच रामेश्वरम कैफे में विस्फोट की साजिश रचने वाले इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल की राजनीति गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस की पीठ थपथपाते हुए कहा कि हमारी पुलिस ने मात्र 2 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगालोरे एक बोमा पड़ेछिलो, लखनऊ कर्नाटकेर, आमादेर एखानकार नय। 2 घंटाয় বাংলায় লুকিয়েছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তরপ্রদেশ সেফ, তোর রাজস্থান সেফ, তোর গুজরাট সেফ, তোর बिहार सेफ। लेकिन इधर बीजेपी बंगाल में आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर तृणमूल पर हमला कर रही है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बंगाल आतंकियों के लिए सेफ ठिकाना बन गया है। देश में कहीं कोई भी आतंकी घटना हो, लेकिन आतंकी छिपे मिलते हैं बंगाल में। बीजेपी बंगाल के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि सीपीएम के जमाने से लेकर अब तक बंगाल आतंकियों का गढ़ बन चुका है और यहाँ की राष्ट्र विरोधी तृणमूल सरकार आतंकियों को सुरक्षित पनाह देती है। আন্তর্জাতিক অপরাধী জঙ্গি তাদের একটা মুক্তাঞ্চল, এটা বারে বারে প্রমাণ হচ্ছে। এর আগে যদি রিকল করেন সিপিএম এর সময় পাঞ্জাবের এখানে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী লোকেরা যুক্ত ছিলেন তাদের পাঞ্জাব পুলিশ চপারে করে এসে এখানে এনকাউন্টার করেছিল। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের 2 জন ফাঁসির দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত খুনি, একজন হাবড়াতে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসেবে দীর্ঘদিন ছিলেন, পরে তাকে এনআইএর সাহায্যে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীকালে পার সার্কাস থেকে মাজেদকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি কার্যকর করে বাংলাদেশ সরকার। পার সার্কাস মানে কলকাতার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে আছে, তিনি মাজেদ মাস্টার হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাই এটা স্বাভাবিক যে গোটা ভারতবর্ষে যত এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘটনা ঘটে তার সেফ জোন এইটা। এটা সিপিএম করতো, মমতা ব্যানার্জি করছে। মমতা ব্যানার্জি নিজে দেশবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত সরাসরি। আপনার দিল্লিতে জাহাঙ্গীরপুরীতে যে হনুমান জয়ন্তীর দিন ঘটনা ঘটেছিল তার মূল অভিযুক্ত ফিরোজ, যে আমাকে 2রা মে হলদিয়া এসডি অফিসে আমি যখন সার্টিফিকেট নিতে গেছিলাম পাথর ছোড়ায় অভিযুক্ত। এনআইএতে এখনও দিল্লির জেলে আছে, তার বাড়ি তমলুকের একটি গ্রামে। আপনি লালটু শেখ এবং আব্দুল মান্নান যারা ফেক আই কার্ড তৈরি করত তারা গ্রেপ্তার হয় সোনারপুর থেকে গত বছরে ঠিক একইভাবে ইন্দোরে যে সেক্স র্যাকেট পাওয়া যায় তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগ প্রমাণিত হয়। এইখানে মানে রাষ্ট্র বিরোধী একটি রাজ্য সরকার থাকার জন্য তাদের পুলিশকে কার্যত পার্টির ক্যাডারে পরিণত করে পুলিশের যে নিজস্ব ফাংশনিং আছে সেটা করতে না দেওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গের আজকে এই অবস্থা হয়েছে।